वंदे लोकतिलकं छातत वार्ता विभूषणं अमर कृतिसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तम। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर ही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। आज आलोचन आउ गोटे सुंदर शिक्षणीय विषयवस्तुटी नहीं। विषयवस्तुटी हेउछि दुईटी मागुर माछंकर कहानी को नहीं जे आमे आमर मंगल चाहूँ ना अमंगल। श्री श्री ठाकुर दिने भक्तजन परिवेष्टित होई बसिछंती। जड़े भाई आसी कहले, ठाकुर भगवानंकर विचार कौन ताहा जे ठीक भावरे बुझी हुए नहीं। जहा भाग्य अमंगल दुख अच्छी तार तो सबु दिगरु अमंगल हुए, आउ जहा भाग्य मंगल अच्छी तार तो खाली मंगल आउ भल ही हुए। यह सुनी श्री श्री ठाकुर मृदु हसी कहले, तुमे समस्ते भगवानकर अमृत संतान। भगवान केबे कहार अमंगल चिंता करती नहीं। तांकु जी भल पाऊ बा न पाऊ से सर्वदा तांकर संतान मानकर मंगल ही चिंता करती। से समस्त को समान दृष्टि देखती। मनीष जेपरी करे जेपरी चाहे सेही परी पाई थाए। मनीष किंतु ताहा न बुझी सबुबेले भगवान को उपरे दोषारोप करिथाए। गोटे छोट जलाशय रे दुईटी मागुर माछ रहुथिले। गोटे माछ बड़ धार्मिक आउ गोटे माछ अधर्मी। धार्मिक माछटी सबु समय रे भगवान को नाम संकीर्तन करे, आउ अधर्मी माछटी को कुहे, अरे भगवान को थरे शरण कर, थरे हेले मनन कर, देखिबू परम मंगलर अधिकारी हेबू। से आनंददायक। ताहा सुनी अधर्मी माछटी कहिला, तू से सब कर, मते से सब भल लागे ना। मोर ए जीवनटा को मु उपभोग करने को चाहे। तथापि धार्मिक माछटी से अधार्मिक माछटी को बहुत बुझाए, अरे भगवानकर नाम जप कर, मात्र से शुणे नहीं। दिने अधर्मिक माछटी कहिला, हौ ठीक अछि, तू जदि एते करी कहूछु ताहेले मु तो सहित नाम करिबी। बेस किछि दिन परे ग्रामर जालुआ माने से जलाशय को माछ धरिया पई आसिले। विधिर कि अद्भुत परिहास। सेही दुईटी मागुर माछ जालरे धरा पड़ी गले। सेतेबेले अधर्मी माछटी कांदी कांदी धार्मिक माछटी को कहिला, आगरू जालुआ माने बहुत थर ए जलाशय माछ धरिछंती, किंतु आमे केउ दिन धरा पड़ी नाहु। आउ आजी आमे दुई जन जाक एका संगरे धरा पड़ी गले। कौन हैला तोर एई भगवानकर नाम जप करी बरम मृत्यु मुखरे पतित हेले। दूर एई सब धर्म फर्म करी किछि लाभ नाही, एथिरे किछि हुए नाही। सेतेबेले धार्मिक माछटी किंतु अविचल अत्यंत शांत भावरे अधर्मिक माछटी को कहिला, तू सेपरी कहना, से जहा करंती ताहा मंगल पाई ही करंती। तेणु तू से सब कथा छाड़ी तांकर नाम कर। से दयामय, अद्भुत तांकर लीला, अनंत तांकर दया। आमे क्षुद्र होई पारू किंतु तांको पाखरे तुच्छ नुहंती। सेतेबेले धार्मिक माछटीर कथा शुणी अधर्मिक माछटी किछिटा आश्वस्त हैला। एपटे कौन होईछि ना जालुआ माने माछ नहीं जे जहार घर को फेरीगले। एई माछ दुईटी को धरिथिबा जालुआटी घर को जाई तार घरणी को कहिला, एई देख आजी दुईटी मागुर माछ धरिछि, तू ए दुईटी को भल करी तरकारी कर, मु संगे संगे हाट को जाई आसुछि। तार कथा शुणी अधर्मिक माछटी उच्च स्वर रे कांदिबाकू लागिला। धार्मिक माछटी को तिरस्कार करी कहिला, तोर कथा शुणी मोर आजी एही दुर्गति। भगवानकर नाम कीर्तन न करी मु खुशी रे थिली, आउ भगवानकर नाम करी आजी मोर प्राण संशय रे पड़िछि। किछि नाही एई नाम रे। सेपटे कौन होईछि ना जालुआर घरणी खप करी धरी आग सेई अधर्मी माछटी को काटिबा पाई नेला। अधर्मिक माछटी कांदी कांदी कहिला,
ତୁମର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲୁ। ଧାର୍ମିକ ମାଛଟି କହିଲା, ଆରେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ହବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗେ ନଇଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଛେ। ତୁ କନ୍ଦାକଟା ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କୁ ଡାକେ, ତାଙ୍କର ନାମ କର, ତାଙ୍କର ଦୟାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ହେବ, ତାଙ୍କର ନାମ କରି କରି ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁ। ଅଧର୍ମିକ ମାଛଟି ଅଗତ୍ୟା କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ଅତି ଆକୁଳ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜାଲୁଆର ଘରଣୀଟି ମାଛ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ଜାଲୁଆଟି ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ଆରେ ମାଛ ଦୁଇଟିକୁ କାଟି ସାରିଲୁଣି କି? ସ୍ତ୍ରୀଟି କହିଲା, ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କାଟିନି। ଆଉ ତୁମେ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କାହିଁକି ଆସିଛ? କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆରେ ହାଟରେ ଶୁଣିଲି ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଛନ୍ତି, କାଲି ତାର ଶୁଭ ଉଦ୍ବୋଧନ ହେବ। ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ 2ଟି ମାଗୁର ମାଛ ଆଣିଦେବ ରାଜା ତାକୁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ରାଜାଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ସେଇ ମାଛ 2ଟି ଛଡ଼ା ହେବେ। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମାଛ 2ଟିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକରି ଯିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ଅଧର୍ମିକ ମାଛଟିର ପ୍ରାଣରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ମାଛଟି କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ଦୟା। ଅଧର୍ମିକ ମାଛଟି କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପରି ଏତେ ତୁଚ୍ଛ ଜୀବଟି ପ୍ରତି ତୁମର ଏତେ ଦୟା, ଏତେ କରୁଣା। ପରଦିନ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ପୋଖରୀଟି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। ମାଗୁର ମାଛ 2ଟିକୁ ସୁନା ଗହଣା ଲଗାଯାଇ ପୋଖରୀରେ ଛଡ଼ାଗଲା। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏଇ ମାଛ 2ଟିକୁ ଯେପରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆଉ ଏଇ ମାଛ 2ଟିକୁ କେହି କେବେ ବି ଧରିବ ନାହିଁ। ମାଛ 2ଟି ପରମ ସୁଖରେ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଜଚ୍ଛଳ ଦୟାର କଥା ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କୃପା ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଏଇ ଧରାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଏଇ ମୂଢ଼ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲେ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ସେ ତାଙ୍କର କିରଣ ଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ଭାବରେ ବିକିରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପଟକୁ ପଛ କରି ବସି ରହିବା, ତେବେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କିରଣ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି? ତାହେଲେ ଭୁଲ କାହାର? ଆମର ନିଜର ନା ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କର? ପରମ ପିତା ନିରନ୍ତର ଆମ ଉପରେ କରୁଣା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜନ, ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆଉ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେଉଁମାନେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ବି ଟିକିଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନୁଭବ ତ ଦୂରର କଥା, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି, ଏ ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛି। ତା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ସେହି ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଆଦି ପାଳନ କରୁଥିବା, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଯାହାର ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ମତ, କୌଣସି କଷ୍ଟ ହିଁ ତାକୁ କାବୁ କରିପାରେ ନା। କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିପାରେ ନା। କୌଣସି ଭୟ ହିଁ ତାକୁ ଭୀତ କରିପାରେ ନା। ତେଣୁ ମୁଁ କହେ, ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ହୁଅ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ବା ପ୍ରାପ୍ତି ତ୍ରିଭୁବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଲୋଚନାଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଦୟାଳୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।